Ayan, hello guys. Happy Sunday. Tayo'y gagala ngayong Sunday na ito. Ayan, shout out sa aking mga viewers. Ayan, video muna tayo para pang premiere. Wait muna. Sarado ko muna. Ayan. Ayan, shout out sa aking mga viewers. Ayan. News ko muna ito mamaya guys. Kasi may music dito. Ayan, hello guys. We're heading to the Harbor Mall. Harbor Mall. Harbor Mall. Ayan, traffic guys. Ayan, daming tao. Ayan, dali namin si Erica na gumala. Gusto niya daw pumunta ng mall. Bukan, ada anu. Apa yang ada sini? Mau order dulu. Sana lah mau order. Bukan anu di sini, mau order. Sini. Nggak boleh. Di sini. Sini Kak. Order Kak. Cepatlah. Apa? Start order. Apa meja itu? Yan, pati mo yan. Dapat mo. Yang tinggi kau tengok ano, table itu. Apa kau mau? Order lah. Panggil na, mami ba? Panggil mami. Panggil mami, bawa sini. Dami tao guys. Kasi Sunday kasi ngayon. And dami ay, si Ryan, alam niyo umorder. Okay. Eat. See? Apa kau mau? Mami, apa mau? Bogo ka?
Nasilamak. Boga pa. Nasilamak. Nasilamak dia. Ano ba nasilamak? Ah? Sold out. Ano ba? Spicy. Ah, spicy la, spicy. Yeah. Sold out. Sold out. Yeah. Dito lang. Taga sold out ko nun. Tiada, sold out. Ah. Shout out. Ah, boga, boga. Okay, boga. Baka ludo ako. Ludo ko na pinamuna siya. Aya, mana ato punya chicken bogo? Mana ito? Ah, atau fillet fish? Pilit. Oh, pilit. Daging. Ah, beef. Ini sayo lang. Nina. Ah, itu beef lah. Big Mac. Big Mac. Ah, okay. Ay, mamita? Make it meal. Yeah. Yes, make it meal. Mamita? Yang mana? Medium ka large. Dua. Medium ka large. Medium. Dua lah, dua. Nanti talabi ano order Pili ano. drinks? Minum. Apa? Sayur. Ada side dish juga. Apa? Ataupun drink ka. Ah, drink lah. Oh, habis pilih ni lah. Ya. Mana? Size. Ya. Kalau nanti kamu makan yuk. Let's go. Cuman. Minum kasih meloping apa? Melo pink. Ice melo. Mana? Slow ba? Large ba? Okay. Ito? Oh. No, ito. Rian, small bubur. Small bubu. Yeah. Rian. Cereal. Oh, chicken nugget. Okay. Ya? Mamita punya drinks. Sekejap ba? Sweet and sour. Sabar. Ano, ketchup. Sabar ba? Ketchup. Atau, okay. Eh. Kamu? Order. Itu order lah. Satu kan? Mami mau apa mau? Nah, itu 21. Apa Mamita mau? Ah, Mamita. Happy Meal? Ah, happy meal itu apa? Cek ko nun, happy meal. Tuh. Yang masuk dalamnya. Ya. Nah, itu Ah, itulah. Mana? Ya. Cheeseburger. Cheeseburger. Mana? Drinks. Drink nanti. Mau kita pilih Iyalah small fries. Drinks. Ay. Ada kopi. Ha? Nggak mau lah. Nanti dulu. Green tea. Ice blended green tea. Habis. Ada tea lah. Ada tea. Mau beli. Tapi kesana. Ay, atau ano, apa mo? Kakak dulu. Putahin mami. Ada tea kakak. Saya mau ini lang, small Coca-Cola. Lepas tu kamu? Mami? Sabar. Aku mau makan. Aku ano ha? Ang gulo-gulo. Lia, kau lagi pergi? Ini namanya mami. Oh, ini siapa punya? Ya kita. Ini aku punya. Ay, cola sama aku ba? Itu. Ya, ini siapa punya Sprite? Aku. Ayan, dumating na aming order guys. Lahat guys ay Nana. cute. Ah, ini Rian punya nugget. Dia mau es krim. Ini. Itu es krim kan kakak. Ya. Ini Mamita punya. Dia kan sundae. Oh my god. Ini. Kau? Nina. Simpan dulu. Ini. Ayan, kain na tayo.
Brabis kita mencari ano. Baju pengantin. Atau banyak bag. Ayan, pupunta tayo sa itaas, guys. Gala-gala. Dinala muna namin ng mga bata. Para gusto nilang gumala. No. Uy. Pigatas lagi. Pigatas. Pigatas itu sebab si Ryan itu dia tahu sudah itu di atas apa ada. Tayo guys, gala tayo sa itaas. Ang daming tao guys, daming tao ng mall nila dito. Ay! Ayan, dito sa itaas, marami silang fast food dito guys. Ato mana? Uy, design. Ha? Berapa? Uy, 200 lebih. Ini yang ano ko na. Tingo-tingo ya. Ayan guys, maganda ang ano nila guys. Juba nila, juba.